untuk kita itu banyak sekali, tidak terhingga dan tidak dapat kita untuk menghitungnya dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah jadikan kita dari tiada menjadi ada. Allah berikan kepada kita segala nikmat karunia dalam kehidupan ini. Kewajiban kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah firman dalam Al-Qur'an, siapa saja yang berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatku, pasti nikmat tersebut akan aku tambah. Firman Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم يا داود أحبني. الله سبحانه وتعالى يقول لأنه الله سبحانه وتعالى خلق عبده وأحبه يحبه. أحبني وأحب كل من يحبني عبادة لله. حبك لله عبادة، أن تحب كل من يحب الله عبادة عظيمة. وحبب عبادي إليك، وحببني إلى عبادي. فقال سيدنا داود وكيف أحببك إلى عبادك يا رب؟ فقال له المولى سبحانه وتعالى تذكرهم بآلائي ونعمائي فإنه ذلك يحببهم يزيدهم حبا بي لما يتذكر العبد سعة رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله، فإنه يزداد شوقا ومحبة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك تحبيب وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة العلماء العاملين. وأما وظيفة الشيطان وحزب الشيطان فإنهم يؤيسون العباد من رحمة رب العباد، وذلك الطريق المظلم. أما طريق النور أن يحبب رب العباد للعباد بأن تنشر لهم سعة رحمته وفضله ويذكرون بآلائه ونعمائه سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, wahai Daud, cintalah kepada dirimu, cintailah dirimu kepada diriku. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Dan Allah sampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, cintailah diriku. Bagaimana aku bisa mencintai engkau ya Allah? Dengan engkau laksanakan segala aturanku dan ajaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan, dan cintailah semua orang-orang yang mencintai diriku, dan cintailah dan berikanlah aku cinta kepada engkau, dan jadikanlah orang-orang untuk bisa mencintai aku. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa menjadikan orang-orang bisa cinta kepada engkau ya Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, kenalkan mereka tentang syariatku, kenalkan mereka tentang ajaranku, kenalkan mereka dengan karunia-karunia yang telah aku berikan kepada mereka semua, agar mereka mengenal aku dan mencintai aku. Inilah adalah pekerjaan para nabi, ini adalah pekerjaan para rasul, pekerjaan para ulama, senantiasa mengingatkan hamba Allah untuk senantiasa bisa mencintai Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، بماذا يحب العبد؟ بتقربه لمولاه سبحانه وتعالى. العبد إذا أدى فرضه فقد أدى واجبه، فإذا أراد محبة مولاه يتقرب إليه بالنوافل، فإذا تقرب إليه بالنوافل أي زيادة على ما افترضه عليه أحبه مولاه، لأنه عمل زيادة لم يوجبها عليه، فإذا تعرض لباب المحبة. فمن رضي أن يكون من أهل السلام فقط أراد أن يكون من أهل القرب والرضا لله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Perlu kita ketahui bagaimana tanda-tanda seorang hamba betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tanda-tanda seorang hamba Ta'ala jika hamba tersebut senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba ketika itu dia melakukan hal-hal yang wajib, sesuatu yang tidak mungkin dia tinggalkan, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah langkah pertama dia menjadi tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melakukan hal yang lebih daripada itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala sunnah dan ajaran yang diajarkan Rasulullah dia laksanakan, dia kerjakan. Dengan cara seperti itu akan memberikan baginya rasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda seseorang bahwa orang itu mencintai Allah, orang itu senantiasa mendekatkan diri dan berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan ibadahnya. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا كان سمعه أي لا يسمع إلا ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. كان بصره الذي يبصر به ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. كان رجله التي يمشي بها فلا يخطو خطوة إلا بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ويده التي يبطش بها فلا يحركها إلا بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. Seseorang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa pendengarannya akan digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada dirinya. Kakinya, tangannya, mulutnya, kedua seluruh anggota tubuhnya tidaklah dia kerjakan dan dia lakukan kecuali dengan sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas dirinya. ولهذا ورد في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل. نادي في أهل السماوات إن الله أحب عبده فلان فأحبه فتحبه أهل كل من في السماء يحبه. وينادى في أهل الأرض فيحبونه ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض دليل على محبة المولى سبحانه وتعالى. Seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyuruh kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah hamba tersebut. Sehingga penduduk langit seluruhnya mencintai hamba tersebut. Kemudian menyuruh kepada penduduk bumi dan semua yang ada di bumi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang tersebut, mencintai fulan tersebut, maka seluruh penduduk bumi pun akan mencintainya. Apa tandanya? Maka seseorang itu akan bisa diterima, orang itu akan dihargai, orang itu akan diberi kebaikan oleh yang lainnya selama hidup di atas bumi. قد يقول قائل فإنه أهل الأرض لم يجتمعوا على محبة شخص وأن يجمع على ولايته وعلى إيمانه. نقول نعم، هذا خطاب لأهل القلوب السليمة. أما أهل القلوب اللئيمة وهم ينظرون إلى النور ويسترون أيديهم هكذا لا يريدون أن ينظروا إلى النور. أهل القلوب اللئيمة يؤذيهم رؤية النور لأنهم ألفوا العيش في الظلمة. القلوب السليمة فإذا رأيت من يبغض صالحا وليا عاملا فاعلم أنه من أهل القلوب اللئيمة. ففر منه فرارك من الأسد، فالقرب منه تعاسى وندامة، وقرب من أهل القلوب السليمة فالقرب منهم سلامة في الدنيا وفي يوم القيامة. Sesungguhnya kalau jika ada pertanyaan dari beberapa orang, apakah mungkin seluruh makhluk itu dalam satu cinta kepada seseorang? Tadi dikatakan oleh Jibril menyuruh kepada penduduk bumi sehingga seluruh penduduk bumi mencintai itu orang. Apakah mungkin satu orang, seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini
cintanya satu kepada orang itu tidak mungkin, kata orang-orang. Kita ketahui bahwa apa yang ditujukan kepada mereka yang hati-hatinya selamat, yang hati-hatinya penuh dengan kebaikan, yang hatinya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menerima salian tersebut sehingga mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang hatinya penuh dengan celahan, hatinya yang tidak baik, hatinya yang penuh dengan kotoran, mereka tidak bisa menerima seruan dari Nabi Jibril tersebut. Cahaya yang nampak itu mereka tolak. Mereka tutup di muka mereka dengan kedua tangan mereka, tidak mau melihat cahaya yang terang daripada ajakan untuk mencintai dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, larilah kita dari orang seperti itu. Jangan kita bergaul dengan mereka. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta kepada orang-orang soleh. Kita menjauhi mereka. Tanda-tanda mereka kadang-kadang membenci orang soleh, membenci para wali, membenci para ulama, mengatakan mereka tentang guru-guru. Larilah dari mereka sebagaimana kita. إذا كانت رؤية الولي عبادة والنظر في وجهه عبادة والقرب منه وخدمته سعادة، فكيف بسيد العباد وسيد الأولين والآخرين؟ فكيف بالنظر فيه؟ قد يقول قائل فكيف نظر إليه كفار ولم ينتفعوا به؟ نظر إليه الجاهل أبو جهل ولم ينتفع، لأنه لم ينظره حبيب الله خليل الله كليم الله، إنما نظره أنه يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب فلم ينتفع به. وهكذا إنما النظر إذا اقترن بالمحبة والتعظيم انتفع الناظر بالمنظور، وإن لم يقترن فلا نفع حاصل وإن دام دهور.